तहज्जुद के वक्त जब सजदे में सर रख के कहोगे सुबहान रब्बी अल आला, तो फिर अंदर से ऐसी रोशनी फूटेगी, अंदर बूटी मुश्क मचाया अते जहाँ फुलाते आई हो। फिर कैफियत नसीब होंगी, फिर मन में चरागा होगा, आओ अपने आप को मालिक की चौखट पे ले जाओ, उसकी दहलीज पे ले जाओ। तो कहा हर जान ये देखे उसने आने वाले कल के लिए आगे क्या भेजा है। फिर कहा वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डर जाओ। फिर दोबारा वही तलकीन भी। फिर इरशाद फरमा इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून, जो तुम करते हो तुम्हारा रब उससे बाखबर है, तुम उसकी निगाहों से पोशीदा नहीं हो। आज कहीं लिखा होता ना खबरदार कैमरे की आंख देख रही है, तो लोग सीधे होकर बैठ जाते हैं। कैमरे की आंख देख रही है, कैमरे की तो लाइट भी बंद हो सकती है, उसका सिस्टम खराब भी हो सकता है, लेकिन जो रब के कैमरे लगे हैं वो सिस्टम कभी खराब नहीं होता। कैमरे की एक रेंज है, उससे आगे नहीं देख पाता, लेकिन मालिक की शान के अरा ज़बीबन नमलतिस सौदा, काली रात के अंधेरे में, काले पहाड़ों के सिलसिले में, गहरी गार के अंदर चींटियों के अमीक सुराख में जब चींटी चलती है तो उसके नन्हे महीन कदमों से सीना संग के ऊपर जो वहमी और गमानी लकीर बनती है, तो हमारा रब उसको यूं देखता है जिस तरह दीवारें चीन को देखता। उसकी नजरों से क्या हमारी खलवतें पोशीदा हैं, हमारे आमाल पोशीदा हैं, क्या उसकी नजरों से हमारे ख्याल पोशीदा हैं। दरवाजा मुकफ्फल करके अगर हम गुनाह करेंगे तो क्या मालिक से पोशीदा होंगे? लोगों से तो पोशीदा हैं, लेकिन मालिक से पोशीदा नहीं है। ये यकीदा जम जाए तो बंद कोठरी में भी जुर्म नहीं हो सकता। आप देखते नहीं हैं कि जब दरवाजे मुकफ्फल करके बुत के ऊपर भी मोटा खेस डाल के जुलेखा बोली है तालक यूसुफ अब तो आ जाओ, अब तो कोई नहीं देख रहा, तो जनाब यूसुफ ने कहा काला माज़ल्ला, मैं अल्लाह की पनाह में आता हूँ। तू अपने इस बेजान बुत और मुजस्मे से भी हया करती है, और इसके ऊपर भी जो देख नहीं सकता पर्दा डाल लिया है, और मैं उससे हया न करूं जो 7वीं कोठरी में भी देखता है। फिर इतनी रोशनियां बरसती हैं, इतनी रोशनियां बरसती हैं कि गुनाह का तसव्वुर भी मुहाल होता है, और यूसुफ भागते हैं तो अल्लाह दरवाजे को शादा करता चला जाता। तो आओ तो इस चौखट पे, तो वो तो बंद कमरों के माहौल देखता है, उससे तो कोई चीज पोशीदा नहीं है। ये यकीन उतर जाए, रूह में जम जाए, तो फिर जिंदगी सवर जाती है। और मैं आपको एक और बात अर्ज करना चाहता हूँ कि बतौर सुन्नी आप तो ये भी अकीदा रखते हैं कि रसूल करीम की निगाहों से कुछ पोशीदा नहीं है, तो क्या ये अकीदा 3 घंटे के मुनाजरे के लिए रखा हुआ है कि अमल पे भी इसका कोई असर है? अगर अमल पे कोई असर है तो फिर बंद खलवत कदे में भी जुर्म करते शर्म आए कि रसूलुल्लाह की निगाहों से तो कुछ पोशीदा नहीं है। फिर हमारी खलवतें जो है वो पाक हो जाएं, हमारी जलवतें पाक हो जाएं, हम रसूलुल्लाह की निगाहों से भी पोशीदा नहीं रह सकते। उनकी निगाहें दूरबीन भी देखती है, हमारे रब की निगाहें भी देखती, हुजूर अल्लाह की अता से देखते हैं। तो जब ये अकीदे जम जाएंगे, रूह में उतर जाएंगे, तो जिंदगी में नज़म पैदा हो जाएगा। जहाँ कोई सिक्योरिटी नहीं पहुंचती, कोई अकीदा नहीं पहुंचता, कोई जो है वो कैमरा नहीं पहुंचता, वहाँ ये अकीदा पहुंचता है इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून, जो तुम करते हो तुम्हारा रब उससे बाखबर है। तो आइए मैं और आप अपनी जिंदगी को एक नज़म में लाएं। जो अल्लाह ने हमें मोहलत दी, वक्त दिया, आज हमें अल्लाह ने मोहलत दी है, हमारे पास अभी जिंदगी है, सांसें चल रही हैं, तौबा का दरवाज़ा भी बंद नहीं हुआ, उसके चौखट उसके हुजूर आएंगे, तौबा करेंगे, वो सारे गुनाह माफ़ कर देगा। आइए अपनी ज़िंदगी को उसकी दहलीज पे ले आएं। बहुत वक्त हम गुजार चुके, लेकिन जो वक्त बाकी है उसको मालिक के लिए गुजारें, एक एक सांस उसके नाम कर दें, उसके महबूब की अताअत को, फर्मा बरदारी को शियार ज़िंदगी बना लें। अल्लाह अपनी रहमतों का साया अता फरमाए। मैं ज़्यादा लंबा खिताब करता, लेकिन मेरा ख्याल है समझने के लिए, सोचने के लिए, अमल करने के लिए इतनी बातें भी काफ़ी हैं, और एक थके हुए शख्स से इतनी बातें भी अगर आप तक पहुंच गई हैं तो इन पर अमल नसीब हो जाए तो ज़िंदगी में बहुत कुछ तब्दीलियां लाई जा सकती हैं। मैं आपके लिए दुआगो हूँ, और आप सारे लोग मेरे लिए दुआगो रहें कि अल्लाह हम सब की ज़िंदगी खूबसूरत कर दे, खैरात हसनात दुनिया और हसनात आखिरत अता फरमाए।
ہمیں بلائیاں بھی دے، اپنی یاد بھی دے، اپنا ذکر بھی دے، ہمیں رزق حلال دے، حرام کے ایک لقمے سے بھی ہماری حفاظت کرے۔ یہ دن مارو مار لگی ہے، بھاگ دوڑ لگی ہے کہ ہم بہت امیر ہو جائیں، ایک دوسرے سے امیر ہو جائیں، چھوڑو اس فکر کو، بس اللہ کے حضور پیش ہونے کا سوچو۔ حضرت سری سکتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، میں تو اس بات سے ڈرتا ہوں اپنے رب کا سامنا کیسے کروں گا۔ سب سے بڑی بات تو یہ کہ جو اللہ نے دے دیا ہم بھوکے نہیں سوتے ہیں۔ میں تو جب سے ہوش سنبھالی آج تک بھوکا نہیں سویا، تو میرا خیال آپ بھی نہیں سوئے ہوں گے۔ وہ پتھر کے اندر جو کیڑا ہے اس کو بھی رزق دیتا ہے، اس نے رزق ذمہ لیا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر چلنے رینگنے والی کوئی چیز نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پہ نہ ہو۔ وہ تو یار ہمیں تو 2 وقت کی روٹی سادہ سی چاہیے ہوتی ہے۔ ایک پرندہ ہے ہنس سچے موتی کھاتا ہے، سچے موتی، اور آپ پنساری کے پاس چلے جائیں تو آپ اس کو ہزاروں روپے دیں تو وہ تولوں اور ماشوں میں آپ کو دے گا، اتنے کم یار، اور پھر بھی آپ یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ یہ سچے ہیں، ہزاروں روپے خرچ کرتے۔ تو ہمیں دوائیوں میں استعمال کرنے کے لیے وہ اگر چاہیے تو پھر تولوں ماشوں میں ملتے ہیں، اور دنیا کے اوپر ہزاروں لاکھوں ہنس پائے جاتے ہیں، اور روزانہ پیٹ بھر کے ان کو موتی چاہیے ہوتے ہیں۔ رب روزی عطا فرماتا، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہماری ہڈیاں تو 2 پاؤ دودھ جو ہے وہ گوشت سے پک جاتی ہے، لیکن ایک دن کے اندر ایک شیر کتنا گوشت کھاتا ہے، اللہ اسے روزی دیتا ہے۔ تو وہ ہماری ضروریات پورا کرنے والا، اپنی ضروریات اس کے ذمے، اور اس کے جو حکم ہے وہ اپنے ذمے لے گئے۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جائے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور پھر اللہ وہاں سے دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ ہم خام خواہ کی ٹینشن پالی ہوئی ہے صبح سے لے کر شام تک، ہمارے صرف اتنا کام ہے کہ ہم مزدوری کریں، محنت کریں، دفتر جائیں، بس اتنا کام۔ باقی کہاں سے آئے گا، کیسے ہوگا، یہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ دفتر جا رہے ہو، کاروبار پہ جا رہے ہو، درود پڑھتے ہوئے جاؤ، بس بات ختم۔ واپس آؤ تو درود پڑھتے ہوئے آؤ، جو کام کرنا ہے وہ کرو، بس اللہ تمہارے رزق کا جو ذمہ لیا ہے، حدیث میں آتا ہے رزق بندے کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے موت تلاش کرتی، اس لیے کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اصل پریشانی ہے آخرت نہ بگڑ جائے، اس کا پھر دوسرا موقع نہیں ہے۔ 3 سوال ہوں گے خبر میں، 3 سوال ہوں گے، وہ پہلے سے بتا دیے یہ ہوں گے، من ربو کا، ما دینو کا، ما کنت تقول فی ھذا غچل، تینوں پہلے پیپر پہلے ہی آؤٹ ہو گیا، پہلے بتا دیا، تیاری کر لو۔